بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا مع الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فعلي كرمه الله سبحانه وتعالى أن جعله من الخلفاء. وفي الحديث: الخلافة بعد 30 عاما ثم يكون ملك. إذن فعلي من الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باقتفاء آثارهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. آثار كثيرة جدا على فضل الإمام علي بن أبي طالب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: لأوتين الراية غدا أحدا رجلا يفتح الله على يديه
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بل ما سلامه أم بيالا تنو مني دانتالا أم بيسلي على كشيلا دينكا على كيسني نما أني على كتنو على كوشا مانكاي أم بيالا يردلي على كان أون كندا على كان سبتي كندا كان على كان نو كيسي فيليبانتياوما على كان كيسي فتناوما ni Allah subhanahu wa ta'ala ya to akati lenyala kama uma ka ihina ki kanda ni kanda ta ala ki sabati okan filibate sura ila ambe ala delala ka annahu sabati kanda sirakan na ya to akati lenyala kama min fenela ki labla ki ye ki toy kanda bate sura ifenela ambe ala dele ala kan ki soma adama den bela jele ala ya ambe kanda ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ya ke kanda bagaye min ye kasira ya ambela jelena ay sira bla ambela jelena ala kira sallallahu alaihi wasallam akata kasira akasunna ko ke aya ke chugamina o de takasira bela nyumai o de takasira bela nyina nyumai fengo fe ala kira ke chugamina o de kai haklima mbe badon ka fo de tleneno ko la juguma fene dina la o de bidia yi ni ame bidia o de femi adamadenw yere bala do dina lati o ba fo ka kan e ka soro dalilu ya fo itala ala kira ma barake mais mo do ko ni hakili yere ba yira ta ka fo kan o ba fara dina kan o mai o be ko ina ala kira o be ke ina fo ala kira ma dina amala timmi amala dafa ama belasi ambe ala de la kan no ke si bidia ta sira o mo bidia o te fe nyuma ye ala kira ko bidia be fili wa fili be abe adamari la c'est asma ma ambe ala de la kan no ke sama khutba imbi Quran tigali sabuya ko son amena ke khutba la surunya lenye ko sobe anga kuma be Ali ibn Abi Talib no fe halbi antunye doni fo Ali ibn Abi Talib ka samantiyala ma folo min dona islamia dina la demsenuna ale de tundu et puis aya chesir islamia dina la chugamina aya ala kira deme chugoyamina ay jihadu ke chugoyamina vraiment ay dina deme kosobe wa ala kira fatule refene sidna abubakar kele islamo ka khalifa ye akira ofene krefe ko kono na jeya ofene denim deme kosobe ay umaru deme o chugoya kele na ka usmana deme o chugoya kele na usmana fatule fitna ba min kera tanu ma minu wulilate no kanani kojugu inke dugu kono na islamo yaye ka fo vraiment citation be chugoya mina mote bi min kakani nyamo yaye comme aliou chugoya akoni alanya siranya kama ani islamia dina o islamia kanu wala sa fitna kana ta bonya ni islamia o betien aya kundo responsabilité nkoro ay refene ya me ala kira la kosobe ka fo ni umar kon mana fatu doron o koni o ye fitna o damne to de wa damne le ne fleni usman bin affan ay sanworo ke fangala anyuma sanworo intemene a fitna o chayara surtout san kononton dafalen koni akara fitna o ye fo kana faga donc ni citation en ka maîtriser Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu an islamo ya sugandiya tano wa ya kundo ko inkoro me amano mo nyuma tunde don aka fusamantia o kacha kosobe naam ala kira dondo la ko to Khaybara kelekan sahaba o bes gilen tano aya fu nyana ko sini wasoro mena Khaybara dala jugu kelembe ka uka dugu portuba min bala kogo bala ka datu uyerela nunu be kofe nunu be kononana bo menate balo ni senge ala kira sallallahu alaihi wasallam dondo la ikata ko sini mbena islamo ka drapeau di modoma ala bena dayeleli ken ni aboloka dayeleli bena ke aboloka amena se jugula ambe sira soro kado aboloka wa momindo ala ba fe abe ala fe abe ala ka cila den fe ala ba fe ala ka cila den ba fe Umar nunu be ya kanu sini koni vraiment o cheyin o beke mami nye mami
a bɛ ala fɛ a bɛ ciladen fɛ ala b'a fɛ ciladen b'a fɛ bɛɛ y'a kanu a ka kɛ ale ye nin kɔni n'a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a fɛ vraiment i ka nin ala bɛ n fɛ n bɛ ala fɛ ciladen bɛ fɛ n bɛ ciladen fɛ vraiment o ye fɛnba de mais dugu jɛlen ten dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ale aliyu wele a tɔgɔ ma aliyu nana a ye silamɛw ka drapeau ta k'a d'a ma a ka bila kɛlɛkɛdenw ɲɛ bon a ye nin bonya in sɔrɔ nin ye daliluya ye k'a fɔ ala b'a fɛ wa a bɛ ala fɛ a bɛ ciladen fɛ wa silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min b'ale fɛ i bɛ aliyu ibn abi talib fɛ wa ko maa si t'i kanu fo mumini aliyu mɔgɔ si t'i kɔniya fo munafiki silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka aliyu ibn abi talib ka kanu mɔgɔ ɲuman de don dɛ a y'a jilaja kosɛbɛ wa sɛgɛnna kosɛbɛ diinɛ in na a sɛgɛnna diinɛ in na kosɛbɛ mɔgɔ si t'a kɔniya ka tɔgɔ juguya fo munafiki fo kodɔnbali alakira ko ale kɔfɛ ko khilafa ko san 30 de don ko o kɔfɛ khilafa bɛ jɔ masakɛya de bɛna daminɛ o kɔfɛ a ye kuma wɛrɛw fɔ tuguni olu fɛnɛ tanunen don bon o khilafaya min ni alakira ko san 30 de don ala y'o fɛnɛ bonya ta k'a di aliyu ibn abi talib ma a donna o fɛnɛ kɔnɔna na ka d'a kan sayidina abubakar ye san 2 ni dɔɔni kɛ sayidina umar ibn al-khattab ye san 10 ani kalo damadɔ kɛ usman ibn affan ye san 12 kɛ wa ale sayidina aliyu nana ka na san duuru kɛ a tɔ tora kalo 6 dɔrɔn de san 30 in bɛ dafa a den alhasan ye kalo 6 kɛ a la ka san 30 in k'a kun talacɛ donc alakira dun y'a fɔ hadisa la a ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin alakira ko ka tugu ale kɔ ale ka sunna kɔ alakira ka an ka tugu ale ka sunna kɔ a ko khulafa'u rashidun fɛnɛ an ka tugu olu fɛnɛ ka taga sira kɔ n'olu ye fɛn o fɛn d'a ma diina kɔnɔna na an k'a minɛ ina abubakar umar usman ali ibn abi talib fɛnw dɔ nana olu de y'a ka hakilinta di a y'a kɛ tan an t'u soso an b'a baara kɛ ten donc sayidina ali ibn abi talib mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ ɲuman de don alakira don dɔ la ni sahabaw sigilen don tan nɔ tuguni a y'i kanto aliyu natɔ la a ko nin cɛ in filɛ nin ye tiɲɛ bɛ kɛ ale de nɔfɛ tiɲɛ b'ale de nɔfɛ bi mana fitinaw dɔ bɛ na n'a mana kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ tiɲɛ bɛ yen naam donc ali ibn abi talib a sigilen fanga la a sigina fitina kan usmana fagali fitina a sigira fitina de kan labas a sigilen maa minnu nana ka na nin kojugu in kɛ madina dugu kɔnɔna na silamɛw farala fitina commencera ka bonya silamɛw farala dɔw ko maa minnu ye kojugu in kɛ il faut que o ka minɛ de u bɛɛ ka minɛ de ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔna na ni maa min mana mɔgɔ faga k'i fɛnɛ minɛ k'i fɛnɛ faga ko kisasu ka kɛ sayidina aliyu y'a yira k'a fɔ u ka sabali maa minnu bɛ tan nɔ an tɛ se k'u minɛ fɔlɔ u dɔw bolila ka bɔ dugu kɔnɔ dɔw ɲaaminen bɛ adamadenw na dɔw bɛ yɛrɛ u dɔnlen yɛrɛ tɛ fɔlɔ nka adamadenw ma se ka faamuyali kɛ kosɛbɛ inshallah taala an bɛ masayila in bila nin yɔrɔ in na yan ni ala mana juma wɛrɛ yira an na don a faranfasiya la nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment louange à Allah le Seigneur de l'univers et le salut sur le messager Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle, il nous enseigne la crainte. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. De craindre Allah, de vivre dans l'islam, de ne pas mourir sans être soumis, sans islam. Naam. De ne pas mourir sans être soumis, bimana sans être musulman. Le meilleur voie, toujours, c'est la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses aussi qui sont plus mauvaises dans la religion, c'est des innovations.
Les innovations, c'est des choses que les gens mettent dans l'islam. Les gens mettent dans l'islam par leur pensée. Or que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça. Et ça, ce n'est pas bien. Ça peut conduire même à l'enfer. Comme souvent, par exemple, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, quelqu'un se réveille, il dit que voilà, j'ai eu un rêve, les nouveaux années, les sadakas de nouveau année, ou les nafilas de nouveau année, il te parle une manière de la prière que Ar-Rasoul n'a jamais enseignée. La prière, c'est un seul rakia, avec des rukus, avec des tels. Il n'y a pas de salam. Ça, c'est des égarements. Ça, c'est des voies de shaitan. Il faut se laver, il faut s'éloigner de ça. Tout ce qui est des innovations, tout ce qui est des bid'ah, il faut laisser ça. Il ne faut pas te rapprocher de ça. Les bid'ah amènent quelqu'un à l'enfer. Wal iyaz billah. Wal iyaz billah. Donc, nous avons parlé un peu, le vendredi passé, on a commencé la vie de khilafa de Ali ibn Abi Talib. Et nous avons dit qu'Ali ibn Abi Talib, il était parmi les gens qui sont rentrés dans l'islam. Les premières personnes qui sont rentrées dans l'islam, Ali ibn Abi Talib fait partie. Il avait 10 ans quand il est rentré dans l'islam. Le moment que le wahay est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il avait 10 ans. Mais il était petit, mais avec tout cela, il est rentré dans l'islam. Il a prononcé kalmat al-shahada wa asbaha muslima. Min awa'il al-mu'minin, min awa'il al-muslimin. C'est Ar-Rasoul même sallallahu alayhi wa sallam. Il est grandi même dans la maison de Ar-Rasoul lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit qu'il était quelqu'un qui a beaucoup aidé le prophète. Il a fait le djihad. Il était à côté de Ar-Rasoul à tout moment. Même dans la bataille de Tabouk, qu'Ar-Rasoul l'a laissé à côté de sa famille. Et il a dit à Ar-Rasoul, tu vas me laisser ici, là, avec les femmes et les enfants. Hein? Non. Ar-Rasoul dit que tu ne veux pas que tu sois pour moi comme Haroun à côté de Moussa. Mais il n'y a pas un messager après moi. Tout cela, ça montre que Ali ibn Abi Talib c'était quelqu'un de lui. Ali ibn Abi Talib, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que c'est quelqu'un qui fera mal à Ali ibn Abi Talib, il m'a fait mal aussi. Ali ibn Abi Talib, c'est les croyants qui vont te aimer. Seuls les hypocrites qui te détestent. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit que les khilafa, après lui c'est 30 ans. Al-Khulafa, qui Ar-Rasoul a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Ali ibn Abi Talib, il est parmi ces khulafa. Que Allah même a permis de suivre leur tradition. Ça, c'est un grand mérite pour Ali ibn Abi Talib. Et Ar-Rasoul, il a dit que Al-Khulafa, après lui, c'est 30 ans. Ali ibn Abi Talib, il était parmi. Ar-Rasoul, dans un hadith, il dit que la vérité est toujours avec toi, Ali ibn Abi Talib. Il y a un fitna. Il a parlé des fitna qui vont venir après. Il y aura des fitan. Il y aura des fitan. Ali ibn Abi Talib, la vérité est toujours à son côté. Ça, c'est l'une des paroles de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Inch'Allah ta'ala, le vendredi prochain, là, nous allons rentrer fi Mawqi'at al-Jamal bi'iznillahi ta'ala. Mawqi'at al-Jamal, ce qui était à la base, ceux qui ont fait déplacer al-Muqatilin, il y avait parmi eux Zubayr ibn al-Awwam. Ar-Rasoul, un jour, il dit à Zubayr, il y a une discussion qui est passée entre lui et Ali. Il a dit que Zubayr, un jour, tu vas combattre Ali ibn Abi Talib, tuqatiluhu wa anta lahu zalim. Un jour, tu vas le combattre et ça trouve que tu as tort. Tu as tort. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Donc, beaucoup de hadiths qui montrent Ali ibn Abi Talib, c'était un grand croyant, c'était une grande personne de l'islam et on doit l'aimer. Il est
il était avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar ibn al-Khattab, et avant lui, Abu Bakr as-Siddiq, même au temps de Ousmane ibn Affan, il a beaucoup servi l'islam, il a beaucoup aidé l'islam. Et le moment qu'on l'a choisi comme khalifa, il est venu à un mauvais moment. Mais à cause d'Allah, à cause de l'islam pour réunir les musulmans, pour que les musulmans ne seront pas divisés, pour qu'il n'y aura pas d'une grande fitna, que les musulmans soient entretenus entre eux finis, il a accepté d'être khalifa. Il a aussi fait beaucoup d'efforts. Parmi les premiers fitans, les gens qui ont tué Ousmane ibn Affan, depuis ce jour-là, les problèmes ont commencé. Parce que quand on a choisi Ali ibn Abi Talib, il y a eu des gens qui ont refusé de le faire le bay'a. Ils ont dit qu'il faut que d'abord il arrête les gens qui ont fait ce désordre-là, qui ont tué Ousmane. Il faut qu'il arrête d'abord et pour faire le qisas, pour tuer chacun, comme Allah a dit dans le Coran. Voilà comme fait le qisas. Non. Et Ali ibn Abi Talib, vous voyez que non, ce n'est pas le moment d'arrêter ces gens-là. Parce que déjà, ils ont déjà occupé la ville de Médine. Ils sont beaucoup nombreux, ils ont déjà occupé la ville de Médine. Et ce sont eux qui contrôlent la ville même. Ils sont avec leurs armes partout. Et il y a parmi eux même qu'on ne connaît même pas. Il y a des gens parmi eux en cachette. Donc on ne peut pas les arrêter maintenant. Il faut attendre que les choses soient bien stables. En ce moment, après, on les cherche, on les arrête. Bon, il y a eu des malentendus entre les musulmans et jusqu'à ça a amené un problème qu'on appelle Mawqi'atul Jamal. Inch'Allah ta'ala, dans un autre vendredi, nous allons parler de ça. S'il y a des courants surtout qui vont nous permettre de transmettre la nouvelle, les informations à tout le monde. هذا ونسأل الله لنا ولكم كل خير. اللهم نسألك لهذا البلد قرارا وأمنا ولسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا يا رب من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.